Ano ko sini kaya sign na. Sige sign na. It's going around here. Key. Barboy kami. Kaya siguro anak ko na. Anche Mauri, Mauri.
Kinakuha mi, I mean, marami yan.
Grazie.
Amana akan nyari ini bisa. Sinoro Marolo ormai. Quando bene Minauri. Non sai come si chiama? Quando bene Minauri. Karena orang-orang yang kita montaña ini, sehingga cara itu buat masa sebenarnya yang terbuka, ini sudah musik kami minta ya toh. Jadi beliau lebih dari ini sih ya, akan dari apa ya, untuk orang yang kita itu ya. Ada kan lagi kawan kau mesti nama Minauri ya. Dulu saya dapat dengan kita dapat kenal. Ini tenang karena kita kira di tahun lalu, kalau kita lihat stage you on the main, dia turun, bagian kita mungkin mau beli yang mana. Kalau kita lihat jadi, bagian kita turun kira kira, bagian kita mau. Karena mungkin kalau keluar, kalau dia kira itu, ayam mari kita kan, amat kita kira dia turun gitu dia. Tenor, mari kata kita. Kamsan mana yang kami, sudah berbantah untuk kira kami nanti kita yang aku yang baiknya, ayah dia. Kalau dengan karena mainan itu jeruk itu akan tampil lagi. Yang jeruk yang itu dia ya, tapi yang ada cerita juga, bila dia ada trust. Kayak jeruk ini, yang itu ada jeruk mana? Ayah dia muntah kata kuntera, meru kami udia kan dari kini kan amsai nama kami udia yang mas panuria pasnya setengah biru dua tahun dari kini ya biru orang orang dari nas ka kandan ayah sebabnya ya rekam berapa si kata orang tak kaya lagi karena dia di rumahnya main, nah kita bawa yang apa kata aku nanti kata kayak begitu kata kata kayak seksi begitu lah itu apa yang kita kata kayak gawai
Ay dia musik kami kan iya mi gawai ya kan ba. Kata-kata kayak gitu. Ako na kata kayak gitu. Araw niya na ba? Para dua. Wala. Kama ini mi dua kan iya kanira mi gawai kan atong ba. Kay mani na gini ma tagina kata para uwi ro kata. Makanasa kana niya na kaya ako na kata. Makanana niya na. Ako na ba na. Kuha mi tayo makita mo na. Doon ko na. Ano ni? Lumat niya. Makamaingi again, gagawin na yan, makakanda, takataka yung kiyo araw. Yung kami na nagin, yedak, yes, kung kami na yedak, kung kami na nagin, takataka, kung kami na nagin, takataka. Ayan. Kaya niya man ako ito, kung kami karoy, kung ito ba, ang iba namin orang, kung kami na nagin, ay, gay, kung kami na nagin, pero na nagin, kung kami na nagin, kung kami po, basta kung kami na nagin, ito, walang tayo, kaya, kung na yung nagin, kaya tayo ghost, sa mga gusto ba ito, yung mga extinto, sana yung mga nagin. Kaya kung dapat makamay niya, may mira, may gaway. May mata, gaway ba ako? Rock.
Ay pakai siay. Ya kakak kami yang sakati yang kami na iya pa kada bay kakak gumori kami ya deke. Kakak no. Buo na ko na ay. Ayo kante Rodney. Ibang nang nawar gini ay kakak ngora mi kaboray kan. Akipo mo ay tayo. Ay kana punta ibang kata kan kumunti na ma akipo mo agi punta ya pura ki asbaro ba na kan kan ni ya ke. Ay dua akipo ada gini. Yang kami siya yang kami yang bisa kami kami lagi na yan. Nang kagyon ini.
this? Do you still get paid for this stuff? No. Why? No, you should. Talk to the council. You're the women. Because this is crates. This one, and the 14 bottom. Apparently there's a new one.
sạch đấy. Kayo ay mo nililinig ha. Ya kan kami. Langsung mau makan. These bulldogs. Oh, Hasta no te lo choque. Está mal de por sí.
Rakatan nga bas na makin ara ara katokabel, basta ara katokabel kira ka ina ko ara istira bre. Isa oy kana wa terang nang ko rakatan nga ba sorry na nangay na guys kana ko ano na ko imi kira mas katoro yung kini. Isa basta bumakin na nang kaninde kita kata ka meron kira may kay sa bunuri na ina ko ari kata ka may kay na ko ari mina awari mina ay gapan ka kan na nang ara ratami yo ang mayroon ka na kunuri ba takaw to kanina katawroy yang kutaw bro tanya tetap katawroy o karitak was ko nagkain nangki mayroon ka tayo nang kanina ko sitaw na kan namtay pa kana yan ako takaw to dinu takaw mai awet katawroy ko na kan pa yang manda yang manda ka na ibeto tang ratay pa yan ako ani mus ke katawroy ko kana kana warang ke ang mayar ke giyak meron ang tayo ba giyak usay ka na ko meuriya ke karena ini kan ada dua mana Saudi, nama ada Saudi. Oh, mesti ada ikawai, ada unan, ada unain. Ia warna ada ikawai. Semua kami marah, marahnya ada dua mana meru yang kita bawa anda kira meruah. Kita mereka ni yang ikawai. Ika mana doni ada dua. Akan kau yang apa? Kata kan meru ya, jangan tertanya. Senang musik kami minta, yang nangan ini tuan ada tanya siapa ramai tuan pasal lagi. Baik tapi mas terkait dengan ini dengan katanya nak dari Yuria kayak betulnya kini nak musyawarah untuk kayak asal kata orang itu nak antara itu sesuatu kayak ni apa pada ni kayak kita tadi dari musik kan kita tadi yang nanti kayak kemangan ini kita ini orang biar ngaruh atau roy tapi orang kita ni sama kita ni anda asal gue itu mana anda I
iria kayo naman kaya na kayo may sakit so nang may kayo may kaya kan kayo os iria kayo naman kaya na mas naman ni kami ngayon eh Ngayon, kung nameuri ara onan case, kung nameuri started in my time, in my best time, and it's still 8 o'clock, so 2 hours really. Yeah, so bear with me while we're trying to keep up. So we have 2 more hours and then we start. Eh? If it says 10 o'clock, 12 o'clock. Yeah, I'm not. Ngayon, takatan mo ata. Eso yung start the program. Kaya kunya kanya di, tira, kita abia. Ani yung tabi, baka jeruk, ya kunya kita jeruk. Kaya, kung ako may kayo, kuha na yung tabuat ano, yang ani. Ayo, imanya, kaya ng mama ka ng program. Ang nasikataro na kami ng university. Karena kalau orang tertentu jadi lagi way, tu guru way, kita tetap way banyak mana kami ya, bermain tahu orang. Tu orang nak terdapat ini sponsor nak terdapat, kita best language, tidak dikin nak terdapat di Ministry of Perspective. Terdapat akan saya ngaya dia ini dari kita tanya apa, terdapat orang mewiri nak, yang ini orang kena is, kena susu, kena sekalian noi, ngaya dengan yang dah. Tangira aro de tangira de sol manya ina kan kanwa ya ba amon bikin de bayi yang ina pura-pura ya ro bairo amon ko mai ko sa subo na ye wari to kan kai bata benen to karana ya tayi kan mana ke ngai no mana mai so mara rami ba wara aro de ta tan aro dira sarami on be ni ge ngai manya sa stata kare kita imu ke na ko mai ori ya na ko sa ni sinak ngai na de days so in subo ko de ta na ye ina beta ko ye ina ko na susu Sa kahit ang namin ginarapat tayo, hindi na ito ang sponsor na araw na nagkilibas na language week. Kaya ito ang magpunta tayo. Garapat tayo yan ay punti 3 o Pacific Libo. Ang nangyay kaya ito ang manina. Kaya bandi na araw na nagkilibas na ang kaya. Sa panagay na, hindi ko inanon di ongoing na as ng kaya. Kaya na araw na nagkilibas na language week. Ngayon, sa uboy yung mga tanda, puto nga araw na Ara kini best language week mera kayo na mataw buya. And to our guests, if you have been in a Kiribati school before a party or gathering, if you hear me say buya, it's basically clap as fast as you can. And so buya, just clap. Can we just practice? Buya.
Berapa? Yeah, according to my time, we still 1 hour and a half early. So 1 more hour and 30 minutes and we'll start. Yang mana ini kayak main apa kena? Yang nak tahu lagi ya sudah, dua tahun kami namai kami kira guys, dia kira message, dia kira ya, itu kor, pokoknya ada bagai dunia kini. Orang kan main mana gak kan? Orang mana itu ada beja mana? Jangan marah, kemudian. Iya, orang mana kain itu ada mentintir ada mentintir karena punya yang berubah tak mau ada di kina, ayo busigo. Nak memang tak kata ada di kina kan yang berubah. Kau na ayo pas nak sekolah hanya makan punya yang punya na. Kurang tak kata ya. Mereka selalu kami kiek, kami tak kata ada di kina kiek. Akibat namun nara mana baik. Orang tidak ada ya tak kata ada kia. Agia ini, kain dia kain KCI. Akyat demi punya gaya KCI dia akyat kami grup, anaknya kami grup, mabon katakan ada kia kan kios ke, ini apa kan kios ni, tera, tak kaya nama tamu ayah sekarang orang karena kita bahan nyarana ke, mereka karena grup, akyat grup ikan aero ini nanti tak kaya nama tak, kaya nama tak, iya kan kios ke, mabon tak mana yang kaya berapa kaya. Yai tay koray ka na sebab ibugin din kanami dinami akan nara karena orang kasih yai bayar orang kira sebuah orang hanya dengan apa yang orang tay koray orang tak kerja bayi pas orang nabi ini ara tay mana yang orang apa orang yang kami minta karway kami tay koray hanya kalau seluruh mantan di SKCY berapa kali SKCY oh iya dari event day 12 day ano yakan day 12 ayam ano yakan day 12 ayo SKCY iya oh ayo dari event gini bas iya what antay ko kan KY iya sa mga araw dito ay kanya ko kain Rodney ayos dito ay kain what KCI menip kayak pun-kan dari kira oh iya gua KCI May Wellington KCCI May Wellington oh may tuwa bisa May Wellington ayo kain tak kawaba ke mata yang kan kain tak kawaba ayo ay kan may tak kawaba ayo ada may bukan di tempat ada di mana sen tak kawaba ayaw kan Dori ada kata kami tadi IX itu chaos itu mereka kata orang bermain senang mana karena orang mereka mang metode nak ya mau ada orang mereka bebas nara senang kata orang oh yo kan iya IX ya beri kalau tak kira nara orang sebenarnya kemudian iya di kemakan ini kita udah di ministry ya pun kan bebe nih ada dua bahwa kan bebe ayah sekian yang lebih begini ada kain nama lagi.
iya. Oh, iya kan ano next si Benasiwo yung amigi. Ayan eh, kumara baka next si kan ako. Ang kusmayag na ano mo. Iya. To our honored guests, we're not starting yet. This is just a warm-up choir and singing from a group from Exi, based in Auckland. So they're just gonna entertain us with a bit of music, and so sit down, relax, and listen to the Exi entertaining us for the meantime. Iya, kau ben kan di Exi. Oh, so we mga Exi kaya kan nang iba na kan di nene. Kan mga Exi.
Pia, kung baka next seat. Baba. Bebe, Dick. Oh, bungkus main tenan, wow, dia lagi yang udah kan bungkus main. Ya sangat itu buat dia sendiri karena Ayo, on terana ka nga ting stand, okay? Kumara baka next baka mga nila tira, aratay aris na bayar wala na ko na rin. Ang kanya ka nga tinira program na isa kaya nga dok tira ugugin na meroro. Oh, ya kau yang anak anak kanya lang sumay, jero sumay tira. Alina na meroro ka sumay ni. Kuya aywa. Bina. Ya naman tira. Kapag wala din kay chaos. Asa na ka aywa. Hindi na. Ya, tina na ba? Kung ano ba ba? Ay yung siya din. Antay dito pa ang mga na. Hindi pa kita siya. Hindi na. Iya tawag. Berapa di Khususnya jangan di sendam, jadi kapten kita, kalau ada pun, kalau di daerah, aku maksudnya jangan di daerah, karena jangan di daerah, di sendam. Ini besar, cuma anak pun kan tadi, hanya yang mau kayak kita di daerah, yang akan wadah dalam program. Naya te sangwa gige te power ba na si Keberapa? Kan ini kan na pandas ka kami na gabona ara podium mas kami na ira temero masih pinagit tayo. Kanas kana para kini basta tamo ina ko mo di New Zealand entam ay mga mina sa kanakuha natin kinibes ng Tarnel set mga katauruan kami naroon na okay? Ngayon sa Nurinan kami to our guests, my name is Tony and I'll be your MC for today.
I do apologize. This is my first time being an MC, and unfortunately, I was unlucky enough to get a group and a special events like this. So I'll do my very best. If English is your first language, I'm sorry, because Kiribati is my first language. So, but luckily the program today comes with a free subtitle, so I hope you can see a subtitle somewhere here when I'm talking in Kiribati. So thank you very much for coming today and the time to be with us and celebrate our Kiribati Language Week and celebrate our 47th Independence Day. Sinasigaw kaya mo ang natatar ay po ngayon na kain Kiribati o arakate ini mentira kung ini menti aron tena mentir de aswat ngayon na busiya rapasta pa ina kau kira tatar essa sangan na raumana bayang aratangan busmay na uimi essa yang kau era kaya ginara break san mo era gara break ina ko te betag mo essa mga ano yung Kiribati asa mga ano ko dari mana kamera ba sa way din mo na go web kamera ba sa nga ngayon na kontuwin pa nariki kanuan na rabungay para nebo mera kasturoy nebo atia tuay bukan anak abu mewa diri kabu mai semua diri kini nonga da para ai mo nariki kasi na tuan na atia di Kiribati ba Kiribati ngayon yon no sa nanotuwa na sarita ni Matewa ay na pa neuro sa tataro atuara are pumeu a matauteca are punurira wa karo ko pain kadani ay kakanoan ng ngayon na yun para takaura ara ko na pai kukurira awag isinawus pa anariki pa pai jangan naik usumai kukurira na yun na nori tanga pa kukurira na lora dai siya na sinibigay sa tabo iki amin na yan ningin na nata apa itu kukuri aristang dia baror apa itu raw aristang dia bayar ni mohon nakin na iyo ni kalau betul kena narani Yesus Kristus ya raw apa irap iya upo arabas buya pinarakaw aman kan serangan na raw mga nabat inangan then merur ro bismay na ako yan na pera iway makarinig
met a lot of big waves on the way. Why? Because in order for a boat to sail, it needs a wind, a strong wind, to pass it through so that it will reach its destination. But the problem we have at those times, lack of financial support. The money we got from Ocean Island in those days was running out. Then we depend on copra. The world market price dropped to the competition of fish. We find it very hard to navigate that boat. Then the Kiribati attitude. We sail out our young men, foreign boats. We get that money. After that, there was talk of a prophecy to be made by our composers. Sea area, right from Micronesia to Polynesia, and that money from the sea is more than the number of people we have at the moment. So this is a blessing we get. And also at this time, we must acknowledge the presence of New Zealand, who is sponsoring our scholars, educators, and at the same time, their untiring efforts in supporting us as brothers and big brothers. And through the policies, they said, we have to recruit you to offer you employment in New Zealand. Our first people to come to this place was in 1970s through the company called Gilbert Outreach. Those are the pioneers. They started off very little, but now we can see of our community so much growing in this foreign land. So, this time, I would like to address a special welcome and acknowledgement to these people who are here with us. The Deputy Secretary of the Pacific people, Mr. Dilema Popo, Nakalaw. This is the, sorry if I had name. She's here with us. She's representing the government of New Zealand. So, the chief
Without our language, everything will be lost. We know that we are living. We left our home islands, but we want you to be attached to your cultural identity and your values and your skills. So as our other brothers in the Pacific, we are navigators of the Pacific Ocean using the three spheres, the atmosphere, where we navigate from the stars and the moon, the stratosphere, where we found the land, and we cultivate, and the atmosphere, the moana, where the we have living from the marine resort. So we are brothers and sisters of the Pacific who respect the creation. And we have the Korean, which was originated from Aotearoa. What's our gift to this land? We can't give them anything, but our experiences and all the things that we have to enhance growth of well-being here in New Zealand. Picked up by the memory, good health, the Roy, be happy and live peacefully in this country, a prosperous place for our living. Thanks very much, children of Kiribati, children of tomorrow. Ani ba in tayo yo at the way, the now the Roy at the more. Second in the bubu, second in the bubu. Tayo ayan, ano yung best na walang weekend ka, hindi na kayo weekend. Pakam natin yung bataan ng wadapwe. Siya yung pagkakaya yun, bago na yung magigokora. Aras siya tiga mo na kaniyagi. Aras kaya mo na tawayo, punta mo. Mas natukan, sinano mo. O, sinano na. Yun na ako katanunga. Dagayara mo ako kamatawa. O, di kiniba sinano rin ako na. Pinagi remain in shallow waters. We are now in deep water. We are no longer in the national water. We are international, which means time is sufficient. We have and secret time, because if you miss a minute, then only the national program will be spoiled. Ambassador, the 47th Ambassador. Thank you to Umani and to our welcome speech. Now we will move on to the next part of the program, which is we will ask our two gentlemen to bring our flags up, and we'll
Bukilna. Mayaman chaos itong bayad itong ay katawran ng migay Bukilna na. Bukilna katawran ng okay. Ora de media atau orang yang orang kita kata kata oke, maya snack. Bila kita mau break, kau tak kau kan no kainan di arah kita selain cuy, area awax augis to start with our New Zealand flag. Sebenarnya, Maya sebenarnya kita mau kami, Maya, benar nanti ya.
ibubusi mas na beren de irak kan nakatipena ko ami puto men nami makoro na ko ba na team one ami group o sinakana ko ay RGJ kakakaya to munaan ba nakanakwak nakanakwak ikay ngairan ka ben sinaben ni kanakwak ay ngayon dia ibubusi kami sa beren ni Tira kaya mas nagdauroy ka ng buwang kayo na ay sa katakay na ba yabaw wala iba ay wala sa tira kaya katabi na ko yan ipo tanong mo bas nanuriyay mo panapon ka raw ay sukuyon ka na buwang kayo yatabi na mo na mo to eksi wayo na mo to eksi ay na mo to te manipende chumar katabi na ko ang puto na mo ay bas nanuriya eski sinuay kaya mo to Katabi na ko bas na sinabi ng Nuria. Katabi na ko na kaya ni Kayos. Katabi na ko na kaya Noani. Iya ko ay KSC. Iya ang punto ka KSC ya. Tumagyere. Sinangan ako. Katabi na ko na kaya ni Kinimas. Uwi. Katabi na ko yung ibo to, okay? Katabi na ko yan, KCI. Kalau katabi na, parang kawan pas, katabi na ko na KCI. Uwi. Awas, makaruhay mo. Hindi. KCCI may connected. KCCI iya. KCCI may connected. Kaya naman na, may umat na team kami. K2I. Kano ko na pa naman na. Ayan, katabi na ko na umat, na ng puriki, bayan ka maraki. Iya. Wala. Iya, asli si Kamawa Mara. Si Kamawa itu na treme kay pagmamata. Maraming beta para iwake. Okay, for your information now, special guest and our honored guest, you probably seen the viral TikTok, Sinakanakwa Kaina. And today we are about to find the original or the best from Kiribati in New Zealand. Okay. Ngayon, sinakana ko yung mga kaigi, panapon ka na kumuha kayo na sinatapon na mas, napon na ito kumuha ino yan. Nakana ko kayo, isa, ngayon ang gabi na kayo Kiribati, sa mga berendira, sa mga berendira na nakanakuan kayo na. Ngayon eh, wala, TJ, wala roy. Kanakwa, here. I can do all things. Wait.
So hindi ka mabawa lagi, so hindi ka mabawa tayo doon ito kaya basta may inang bunti bina ko doon kayo, ang mga tibina ko rin ako balik ka. Mayari. Honored guest, I will leave the decision to you. If you see the best, keep that in mind because there's a prize for that. So if you think there's the best amongst the little ones and the older ones, keep the name and remember the face. So I'm gonna come back to that and we're gonna select the winner for Nakwa Kaina. Oh, today yes, nang kanakwa kainan katakway rapel araywa ayari hu poyawahan kayos paya tawroy kanakway kano. Oh, ibigin na mo mo. Sarapat edi arako boy ngay rakan kayos ni nantiarisi. Siguro yan na kay may ginibes pa makuni kayo ang tawro. Oh, mga arako ibindera. Ibigin na kayo naman. To our honored guests, these lovely young ladies from the seasonal workers, they work for Impact, based in Tauriko and Welcome Bay. They've been practicing, and we are honored to have them and present Ami Belt, Katoka Ami Belt, to honor you guys and to open us in our first item. Okay, DJ Kotoroy, here. Tauroy, kenapa? Go fly! Go fly! Iya. Kira-kira. Tauroy!
Iya. Bahkan ako na bete. DJ, basta ni ate ito, Roy. Wala pa ito, Roy, eh, di Iya, DJ. Wala. Iya, ibu kita miru orang nak ya, bondi na bagi, bondi na imente. Atau katawan be, ada ina nontawan be, aro kate back house, ada ite back house, aro kate yata bon mesu, ada ina yata bon mesu. Ayari, okay na maguri, ada garo ko ay bon ay si tinwa yap, awa ano ko na bende. Iya de, tetingkan niya yan ang tawroy ka na wa, panang kami tapin kami ya raywa. Atau kayak gitu, iya, kenapa? Lawan kesana, iya, iya, sampai iya,
Iya. Iya, oh katia iya tambah dan orang. Iya. Wait. Iya. Iya. Oh, karawas siroya Roy, siroya. Kamama sila ben katukayo, temen kaya kahit taray kami. Iya. Ano ko? Iya. Wait. Iya, sauwi na ba? Iya. Tayo kita kata kabew, ayat tayo pera kata kang tuwa rami kunani. Kamakatirig iyan na ba inuwa, ayabew. Kamakamay iyan na ba inuwa. Iya. 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 Makasih ya na tawag ganti. Iya, makasih ya kanina para maya email. Iya. Ako guys, nakakira sa advertising na Universitas. Orang lain lagi yang Dios, yang itu baik di luar, ayah nama tu ayah. Awak tahu di mana? Awak nak masuk ya, tahu lagi, kamu mesti naik. Beda kan Dios. Ayah, awak tahu lagi hari Dios. Cuma itu apa yang ayah buat kita? Karena mengatakan tu ayah buat, boys. Apa yang ini? Apa yang ini?
Iya. Semana kon kan dari mina ke. Mina yo no program. Ay sukai pa. Snete ka tikiro. Ara abi me suwan diki. Iya ni. Namu busia tayo manin ke yos ba nanon. Kira-kira gare. Inano ko imo. Ikatikirawa ke Korea. Arake. Si mga busia rin minaan ba ng mga anak ko at ay mina. Kaya tayo naman, masin ako ng kagiragyan kaya kabiri-biri na yan. Nung mo ay kayo, yan. Yan ang kuriyak. Kaya, makakirag na kaan kayo. Ngayon, o yun, ito ba yero na nung biyaw? Ngayon, ang atak ano nga. Kangapot tiraroy tayo ka na nga. Kukuring no iya. Matagya, ang kira ito ba yero, o atak pa. Kanuangan timen na, tiyo mata, ay atak ko pa. Inangin ko nung kesimuan ka na ko ay kaya nga pun tirate the special prize ke nga iya kira na nga patamuan na nga the special prize na ko ina ke ngayon na busia daw mata ay ara na ni Luisa heya hey Luisa kana kami na kay awe heya kira ke pakonan orak heya kira to our honored guest, this was given to me by one of the groups, and this is like a special prize for a selected special person who performed the best. This is just a selection, so keep your selection and I'll collect it later on, but this is just a special prize to our Gomatua. Our young lady here, one of the best to perform. Kana kwa kaya. Era pa kaya, era pa away. Iya. What a voice ya, kemarin kala kaya yang musik kami. Our next part is we're gonna cut our cake to mark our closing of our Kiribati Language Week and our to celebrate our 47th Independence Day. Our young means are going to bring out the cake, and I'm going to ask our young ladies to bring out the knife, and I'm going to ask our front row guests here to come up and share one knife and cut the cake to mark the closing of our Kiribati Language Week and our 47th Independence Day. Iya, si takawin ba imin Korea terkait, enak mana meroro doa. Ya nak mana teman tahu, enak kau kiat chaos. Naya kan chaos, mana tahu orang yang kami. Nasi kata orang tahu tak lagi, bagaimana nataya kan aja yang bibok. Karena kami nak bogin, maye pami kano. Ye yang kabit jas kata orang pa, karena minaya na mira, ami bog. Bagaimana pun komuniti doa yang mina bog ke. Betul kita kama orang tu bawa ya orang ni bawa kama orang ada flow. Ya manu ke buka kata lah, ada flow ke ngaya. Senang ko si kabit, kau senang ko karena enak omtai ba yang kanu ada tera bog. Aku ada yang kan si wasan dengan bog. Kami ni tera kabit, aku atau ada benda ang bog yo. Ya benar ko yung mantap baru tahu kung nakameta ko gay, karena tahu kung nakameta ko may kay, kung tara yakan mo. Tingnan na kan giwas ke ba, kan giwas na ini bukim na, kakawa ko gay, kaya kung tahu kung namin ay kay, kung nakangaraw, kung nakameta ko gay roy wa. Ya na ko yung tatawa ko tahu kung namin. Karena kung tahu kung namin na namin tatawa naman kung namin ay, ya benar ko yung gay, kaya di.
Kaya din ako tako ba ko na kanang ko iyam kano kasi manangan na ko yay kakyo ako kano kano kano. Ngayon boys wala. Ya tawro ya tayo para. Iya rage kanang may dia sa musin kami. Ngayon musa na kumoy kayo musin kami bayaman na. Yaman kuriyak katikirawak. Sanakon na bari ni. Nasi kanwa tayo detay do na kay event of na kay boys mapun mo na kay kan kay kanang tawro kay ina nan tayo mo takin na nasi katanwa ta kay te ta pa baking ko na baking yung do de makanaye de bunti di baking ay yung ibeniya gina de ko ay busi ko te baking na yung kaki matakin na ina o yaki ang ka may sirapan ng kaki ini busi ko na baking do de kana yaki babun baking na nakakan kan mawagi di mana tak apa kari jawan jera hindi jera ka kapag jera dokter pura na naman pernah kami na jera karena yan ang kanya nilang papa kami tapon yan na kapunanan pagi yung kinjerok yun yain tuwa na jera tuwa na jorok meki jorok mani tuwa na meki jorok mani na tuwa na meki na kunan ay era pa yan para kay arake gigi asa tayo sa bayar ba pwede rin na meron na ragi sa gan makira kina ragi gan ito orang yang kusyon ate ini biscuit ba yan yon ngay akaroon ka tayo kapayaw ang sila yung ano ben duriya kinto kung nantay may abusin kami okay so wala Lagi kita tabi, yung matantay na tabi niya, magagay tabi niya at Instagram.
Ano ba? Yeah. Away. Higher up. That was our way to speech, and thank you for making the time and celebrate with us. Iya, sinasi nakon na rimina akarawang na tananda kakar. Now, kiss. Today is not only our day to celebrate our Kingdom Speak or our independence. Throughout the year, our community have been involved throughout the years, involved in death and involved in our sport to encourage our young ones to celebrate sports. And so today we are going to present the medals and the shield for those who have won the tournament. We have two sports. One is basketball and the one is volleyball. So they're with us as we prepare for next item of the program. Might be also kung sinabi kayo hindi mana asiguran madami na temporary. Kung naminagin mo kayo, sabi na kita na nakarinig, kinakatawa, sinabi na natin, sa kanawagan ng mga nakakita. Sa nakaroon na kami orang ba, kita na mga sasasawan. Meron tayo ng pero sa pagkakala ay pananaw, pabigor sa mga pasaya ng mga ay tira, ay so. At ay naraw, ay ka naman nga gusto 1, 2, at 14, ay ka naman. Pero ito ako, sa kawan na sa kanaway ng pwede. And dia aras ay kabila na tira sa rasyon na wala niya tira sa kanaway ng pwede. Ang importante dito ay voice na kasi kami
sorry, I'm just trying to find the list. The kan yos the semi this media se bayi orang selain bukai kan, yang nanti kerana bayi esau kau list main kan apa? Se bayi mesti korang main bukai kan bantai ya, kita buat tuan kan, tu kini yang berapa? Au apa kan apa? Sesi terakhir yang kaya kan kami ke, under 14 basketball, under 14 second volleyball third, baik kan kami. Ayah, awak ni tahu tak terima, tiap guru ayah tahu tak terima. Under 14 ada yang tahu tak terima di volleyball. KCCR yang under 14, ma direct angkat orang yang mi kecil, guys scene under 14 ma bukan angkat orang yang, ayah, nak kami berkata kami awal di mana, arah dua Ayah, so buaya di kena ganti saya dia tahu tak terima jadi dia wabi tengah wabi mana kira apa kira kena ayah kira kaya mana dari kira kaya ayah bersama menganak kon dari ini ayah so buaya ayah Buaya, kami orang ini,
kita mo tayo mo kay kay pa. Upaya-upaya yang kinakain kaya lagi, anak abang ini. Yes.
Kira-kira kata-kata orang kami. Iya. Pensi kami basta tadengai kami. Iya. Era ubay. Iya, ubay. Kamtara. Iya, nakan dari atawa ada tulis cuy do yai. Untuk awal ya. Saudara. Iya. Ngabarin kami. Sebusi kami kama pera kena bandana kano kami sebusi kami David, would you like to proceed iya nanti lagi David nanganin kami kano kami ike iya ubuya nanganin ike We're listen to your line.
For your information, our guest, this team is mainly made out of students from Otago. So they always join us in celebration beside their studies and commitment for school. Kira kata ini, away namin gigigit. Nakakaingan na liya tawar. Ada mana hidupnya ini, terus mana. Apologies to our guests, given us
Bisogna che rimane con il gruppo di sì, Kisa! So Kisa taking the Division 1 men's. Kamu na ubuya. Yeah. Kuha na kapuang may meron ni best eh. Yeah. Culture before you. Yeah. Boys coming up. Yeah. Kalau kita mana pun ini nak buat ya kyo. Sekarang kalau kau para pandai dari tahan mana kau gua kios untuk orang kami kami akan mana kau kyo. Kan yang kangai na erat nararam ini sabun nori na mana kios nori yang dikangai na kuya na kai karwa tapon, okay? Ayan dia, mga katawroy kami kanin naroon na. Ngayon, Kiyos, discuss one of me on the floor. Now our guest, this is our first official round of performance. So we'll leave it to Chaos, we'll give the floor to Chaos to prepare and do the perform the item. So wait.
Iya. Chaos. Iya, oh Will naman, kaya tabi-tigera yung katulitan. Will. Iya. Alright. Iya, tahan sebaik. Maka sebaik kay. Oh, so buya ni kailangan. Buya. Iya. Iya. Iya, Gauri.
straight. Iya. Iba. Iya. Iya, benar-benar. Biasanya benar di spray ya. Iya. Iba. Awet. Iya. Era para voy a buat kios, taruhan kios. Iya. So voy a tiruan guru ya. Iya, kamu bakan kios. Maya kanaya pun pera kanan mami yang makan sana. Iya, era voy a Iya, semua orang kan kita Arakawa, Arimina, KHY. Iya, the floor is yours. Iya. Saugot KPI man, nakanuan ya kate. Ito pinakuan iya. Kira kita mau ga iya. Kita ba kami maroy ay. Iya, uboy. Matoto buat ay. Naman din nang hindi. Basta beta ko ay. Iya. Iya. Karena mau tahu roy buat saya. Wait. Yeah. Wait.
Iya, uya. Iya, irabati kichuai me ano. Semana ko na rin kain Kilbes Wellington. Iya, ano ko the floor. Iya. Ito Roy. Kaya ko na lagi, kan. Ngayon natin kakataw Roy ay Kilbes Wellington. Ang nasikatan mo ito. Naroon na rin dagin na kung inabahag yung tawad-tawad. Kaya may matapang inabahag yon dirain ay bobo. Kaya yung itaka ay bahag yung bobo o yung suki ka tabewa. Nasidagin na naman. Tabehan na bro. LPP 904. Kung nakamay nga ka, masaganin nila. Deven, Brew. Ito, 10 kita 12 sita. Sa musin kami kamakam ng pe. Yeah? Yeah, no, snap. Masukat akaway. May bak yung tawad-tawad. May bak yung tirain. May pupo. May, Kilbes Wellington. Oy. Kanakamataw Roy, kamakatyan na baby. Masakot na tayo. Iya. Punya nih punya teh ini kayak tahu Roy mana kan Roy. Iya.
Sekarang betul jenuh, okay? Bapak teratai, teratai kita punya arah ibu. Kayak semana kon dari mina kan, warat dia. KCI ya tahu roy. Oh, yang aku yang the floor. Iya. Kalau ada anak-anak KCI. Iya. Tidak ada nama kuski karena ia itu bayi apa yang dia betul apa yang nama bayi bayi bayi. Kung ako'y namabas ka na sa mga nato ba ang gama? Yo, sige, kung ako'y tagilan. Okay? Ngayon na kaningin, ito ba yung tagilan ba? Ito ang ibaray, ito ba yung bayi? Dito ko na ako'y na. Sa mga nato ba ang gama? Isa? Ako'y case yan. Ya, so boy ini kan case ya, kita dengan kata roya mana ini kan orang dia, no, ayo boy ini, asna hubungan roti, boy ini bang hubungan roti, asna hubungan roti ini, iya, case ya yang aku ini the floor, kita kayak yang kata roya dua. Iya, kalau ini nggak guys ya, kalau apa? I can do all things through Christ. Iya, katanya,
Sa way ari katawlo ya kan KST. Ayat. Daraba. Aya waenda simame kata pere mo ni bago na tara uwe Yesu Kristo kata pere ni Mauri. Ya Mauri. Ya. Kaya kanda na simayo ya na risa kisimara ka sibukira. Kesa kisimara ka sibukira kasimara ka na bukira na uwe Yesu Kristo. Amen. And then the item that we're going to perform today, esa dora kita mai teruruya, era kasi nakanakuha tukuya kitari ke. Tiari dia yo sa, tiari dia sa nakanakuha yo. Ere ke ben taya teru, ke Psalm taya teru tukuha tibime barua, kipuna babu ime awa. Ke Psalm 118:24 and it says this. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini bes, kung na iyo debo, ya karaya doa, sinagimarere yo, sinagugure yay. Amen. Nakadabel ka pa yan. Rapa Yesu. Iya, rapa, waya. Iya. Iya. Ya. Jadi kena kayu waya ni waya dia nak buat goreng air.
Katanya kamu ambil istri. Era banget. Era pas ini veteran ya. Perjalanan kamu ambil istri. Mengenai kan Emil, Rodney, iya, Rodney barang, untuk Roy, harap sangat suka nama ini ke, makanya kita konten untuk Roy ya. Iya, ubaya, kayak tidak kita, Rodney, ubaya, iya. Mas untuk TG karena nanti bok mas kurang kursi tapi masih isi nama merah DJ, boleh ya lo boleh kurang yang hati. Ada kenapa kayak gitu? Nama sih. Sabo kan kalau dia hati siaya, sabo ya tak boleh dia bari dia yang cincang. Iya, alright. I can do all things Iya. through Christ Orang kan who strengthens me. Iya. Alright. Boleh.
Rodney, Wea, iya.
Iya. Iya. Oh, so Wayne Garwadi. Iya, tapi nak orang rumah Garwadi. Iya.
tawagin na kalawagin. Ayan. Ulit.
Iya, laban yang kain di KY. Iya. Iya, sa mga kikiyasin na bante. Araw ko ba rin may
Meron kita menditirari. Iya, meron kita bes. Ya, nakoy the floor. Iya. Dan ako yung meron yung best. Iya. So punya ni guys, meron yung best niya. Katawag pa ng dito. Puya. Iya. Binigay. Para ba din siniyo? Pinamina wala pa. Meron yung best.
one day, may kibas ka, tapi kata orang yang wait. Yep.
What? Sesuatu yang ada yang sendiri membawa semuanya. Iya. Iya, sawi adik. Iya, kawi. Iya. Kenapa kan menjadi best? Iya, kenapa nih sendiri lah? Iya.
Iya. Iya. Kanya karon. Iya. Iya, punta karon na pengen natin katabugi. Iya, sampai kaya mga tawaran na kawarin. Ina. Ngigigil na kanin na rin yung best. Kapenya. Ibu-ibu kayaknya babanya kali ini guys, babanya. Sawiri kayaknya kita bisa tahu yang kita di Mina ya, kalau berapa? Dia kan ada investasi babanya.
Iya. Awal naman daw ti Merwin Grimes ang sa Katawroya Bukira. Oh. Ganyan ako na Mary. Tino ko na ba? Anak ko natin. Mga anak ko na bitaw daw ni lagi. Masabuyan ka na tayo may Merwin Grimes. Iya. Tawagin iya. Sa wearing ka ni Merwin Grimes, iya kung na baka ni Merwin Grimes. Baba. Ayo, buru-buru ni na ni Bay Mayege. Apa kami Bay Mayo, punta kami yan ay. Iya. Sa mga kakakaitutan na yung namayakan di naligmikan Merwin Grimes. Mga nautartara ka na iso. SKCY. Para Tauroy. Kamu na ba? Iya. Asa-asa na ko yung flow pa. Eh, Tauroy ang makikita natin yun. Sabuya kan di nurulong ko at yan natin di nurulong at SKCY. Ay, kamda ba? Ay, warang DJ. Tauroy ko rin nakay. Ay, mga tanong nga ba? Pero mga kiroy-roy sa anong ko yan ito ko ng tayo.
Mr. Yormi, atina bengi ba tawai cici ke. Ya kana ko na ba ko ni. Iya, cici ya noy. Iya, sobuya na ay sobuya, iya. KCY sa kekewas ring tau dan lagi abang kali pernah kain narara narara ngayon eh. Yan ako ini yan ini na. Ayo, kamna mo ni Mary. Ngayon rin si mana kami Wellington, manbanaran kami uring kami o. Arasada ari yan yapay na jay kante Wellington Kiribati Sports Club. O yan na pero kami umitere man yabente itungano. Ari te pai be abo ari amena menga kuna me te anakanwa te Wellington Kiribati Sports Club data ye kamay boy special pa ye ra sama ye so goya BBC te sama ye yo bonde menale te sale ne kinan
Tena si mikiri bese arana ni benta kia ruaya. Ta pasa no mo banana te YouTube me te tai ayu. Amna nora na bena ta arena te ina ina yo arena te ina patana. Ken kanoa ana te Wellington kiri best sports club te tai e. Kasi nga ya na toni mo best raba amna tigirai te meta. Iya, era ba anda ya soboya kira-kira nanti. Kira-kira nanti. No, kapag sa manori kami. Era ba uwi banyak kira. Iya. Ewan DJ. Waktu na BM kan aku kan. Turun. Ngayon, kita dengan mitay banda kabirorot yung tanah mainnya. Mata Roy. Ngayon, ako makan ako. Karena mata Roy. Iya. Iya. Iya, oh, voy a ir, iya.
Iya. Atau Roy kira gimana? Atau Roy yang cici kan? Iya. Gigi pondok di situ mana ini mahal ben ya sama kira-kira kan si bakal ini kain di lukisan katanya bakal ada lagi iya sawirin na kayo kita kira kan kata orang yang ayaw buya iya Sinabi ko na daw talaga hindi ka kumukuran na ya buhok na parang kantang parang na parang ya sisawa si kamar dia rayu agi bersanda saria kawan nanti kurang kanta ko migi mana mana kerja dia Iya. Harap, iya. Ada di tahu bugi, kita hari ini, iya.
kandarano ya bebe na kanon wante manepente te chungar makate bemi kan bebe na bayawan ma kamay kan kon na rimina te ya ini kita mana dia bebe bebe ah mga bata ka rimina okay ngayon te sa kanya ni upaya kan te manepente chungar waya sa nakon kan na grupo rimina te XP ya kan point the floor so upaya na kaya taman katawro iyo upaya Iya. Ayaw na te saka nokoy ki acting. Nokoy the floor. Katoro yang eksi nasi kata nota tuh tak ama mana nomor dari min. Yugit di cemarak, yang nomor ini kereta bari mungkin tidak mana. Maya pas beres karena itu community karena kemasinnya kekamen menjadi grup masih nak itu anak kemana kami sudah ya kata wasir ka aku mau orang ini ya minta. Maya nomor ini kereta bari atau kita kamera ya bad traffic oh ya boleh di pagi kita kayak begini sih kita barang nere masih kalau ini kami demi korak demi community sebenarnya temarak anak anak kanai aku mau kini temarak yang hitam yang mai pimpin terus di tenang orang aku mau gua aku mau kayak ya ini akan ini namanya pemi maya eksi sa sekolah namanya pemi Iya, so punya ni nak lagi ya, tapi bayar lagi. Ganti, punya. Dapat. Cuman, nah kira-kira ya phone kayak begitu, connect. Semuanya masih nak main lah, disconnect ni phone pasal connect ya lagi. James, masih sih tak bertanya lagi nak main, kira itu orang kasih sini aja. Dia Bluetooth pasal connect. Berapa?
Taxi. Ay, takuan na dia deh. Kenapa dia ba? Kenapa dia ba? Bisa kawan teman down dulu. Akhirnya kita masuk ke tiada baby bagi apa kenapa dari ini, oke? Ayo, kenapa ini ganti? Taksi. Iya. Kenapa?
Iya, pernah di luar nih, di biasa di KY, dan orang bisnis ini. No. Yeah, it was sexy. Come okay.
Kaya sa kaya na ko rito ito na nakot di Alimira. Ito ba ikikan? Oro firma ikatin na ikikan next year. Ngayon sa kanan ko na kami ikikan oro firma. Kini best oro firma community ano ko yung kami mita yun kano kami kano. Ako na iya ko na may ako tangina pero nakatangagin tarabon hindi ko na nakakaya kaya ako nilso. Kamamantahin kayo tayo na ko na TJ hari ba ya? Nakamantahin na kayo main ng pantay. Ngayon, pero mga nakatawroy, kung makati na dahil mintan, kumantak ko tayo. Sa kong natay niya, kumatawroy. Ngayon, sa ubaya niyo tayo na ikay, kaya tabi ni Kairan. Ubaya. Hindi ako makakuha kayo, mas sabi na ni Kayak. Sa ubaya rin, gusto mga yung tumuray ngayon. Ang dapat. Wala TJ. Tauroy. Ay, tauroy ano ko ini sa kasko na ko yung nanday ni. Ano ba? Thank you. Natara,
Iya, saubuya ka indurut menua. Ini soro teno community kam dapat demi kano sama agi kemerik do tan no ya ka indi. Arat meranis may yokisa. Mata-kata ka naman. Di mi ka. Ito baka buina na iya parang. Ay, ero. Saubuya tayo ni kayo buya. Ano ka indi. Yokisa na mi kano. DJ, wala toroy. Wala DJ eh, toroy ke? DJ, toroy. Ngayon toroy kamna sa sekolah the flow ini kamna. Kasihkan corona namanya terpakai.
Iya, buya. Kenapa kain? Ngayon di kain okisa. Ngayon tayo kan sa rapat na ito rangas na mga kanawang kanan di kanawang ito basket rangas na karbe na bayaw ka rangas sa kinang tawa bitay nga kanawang o ang kanan pinami kano. Siya mo yung mga birit na namin nakakadyan mo diraw na sa daya dapat ang ina na siwa miraw ngayon ka na diraw na iba siya may kabenya. Ang kita kanawang tao ba't tinungap na ako na kurong na ngayon. Akin na ito, kaskola na makulit ng kami tayo. Ngayon na si Kanakwara, nakatarwata kaya nga kanuangan ako iya ngayon di Damasik. Ngayon yung kusina na di Maria o si Bayan Simi. Damasik ako yung mga mabukay na banda. Kanakway kanuangan kayo tayo. Bravo. Kain kisa, mani. Mayaman, ayo ang isyon de boy mo. Na kumagusad ka, mayari. Maromay, karoon namin kaya may sitaway na naman yan. Maraming isyon de. Ay, kamusin kami. Iya, magkabag. Ay naupoy ya, ay kano kisah nga kanya ya, ya tawa di kayo na yung mani. At ako ba ng mouse na manungutan nga wamin noon mo nera. Sa buhay. Iya. Ngayon sa mga nakukan na ako nara ang akarwa di yon the basketball. Sa mga yon the basketball yun ya day under 14, sa mga ginagawa under 14, ayun minamman. Ayun, wali tawad takadilman nilo a day under 14. Ayun, ibigin na maraming ganyan naroon na ibaon na kami kanong kaya sa upo niya, upo. Ngayon di aritawa takadiliman nilo a day under 14. SKCY, the basket. Sa buhay na kayo. Nakaya aritawa the basket. No, kaya naman sa millimeter again. Yeah. Mayangan sa madami yan ito. Kaya para kupas ng start, naman kupas start ng provider. Yeah. So waiting at SKCY at the 14, Bakayaga at the basket. Iya, raba. Iya, sa piring mo yan. Wala yan daw ka, taka-women. Puntagawa ay KY at the 14. Iya, kira-kira ka at the 14 may KY. Karena kita ini korang masih kalau mana di kabin kayaknya ya tahu ada pengen apa anak ini kira kenapa dia kabin kalau kaya kita kabin lagi atau fuji kira bersama pun tahu ini apa tuh lagi orang ini ya apa yang nak kaya Nakatoka na meter,
Ay, ubuya rin na kanto. Tingin kayo, benelebek tamimi. Benelebek, hindi ako naman mimitir. Ganun ba? Ay, benelebek tamimi. Iya. Ay, rabay. Sanakan kante sabi. Anta 14 basketball. Katakawa, kita berubah dia tawa. Chaos. Ubuya. Dua ya, the coach may casing ay. Ako na may. May chaos. Ubuya anta 14 may chaos. Ayari ako ara to ka dira the basket. Kamu na basta na nabigay ka tayo mga nyo at ay. Iya. Kalau ni meter apa tak boleh terari pak. Ini lebih tak ini. Iya, bayar kita kayu bayar. Iya, semua nak kan di tu grup hari ini na, ini. Itu tu. Oh, pasang kan tanah. Iya, saya kan di besok. Kita mana kita besok. Yuri ya ini. Ani tahu tak ada elemen. Pentakawa. Ay. SKCY. Bayar sa musi kami. Ainin. SKCY baka ma-agyo ati. Para tayo po rin na namin meter. Iya. Kira. Kita. Dia pun elemen. Iya. Kami udah kakayuan na kumarami meter. Iya. Hirap. Nasa ubuya ni Kanye SKCY. Ubuya ni Gigiyak. Hirapan. Sa ubuya rin na kayo, may tupan ko kuray. Ubuya. Iya. Kuray ni Gigiyak yun ini. Iya, kaya po sa may betami, sa mga ko na rin mina. Iya. Hirap. Ubuya rin na kayo ni Gigiyak. Iya. Tawagan dito ka na kayo ini. The basketball, Pentakawa ay Henry Kiva. Ubuya. Masabi sila. Iya.
coach na kanya si sa itinanong sa the coach. Ay, ako ka na yung pag-ibig na rin. Yeah. sanakon ganda na basket dito ya mani. Ni tawad sa katinimen. Puntakawa KY. Way. KY, niya din naman. Kaya Maruba, kaya coach, kaya Manasa. Sentimental kita umumin niya po. Umabot ako may namin dito. Sa musik kami kan KY, teman na may rumi. Nangaga kaya na may sim. Sa musik kami sama-sama nangaga. Kaurap. Ay. Harap. Oh, KY. Ay. Ito pa KY, may nagigiyak. Saupo yarik. Ako tinggal berewek kami. Mga sinang leader. Pati na yung begini KY. Harap. Saupo yarik. Wali Goldman. The basket, Yamani. Patakawa, KHY. Saupo ya. Kan KHY, so musik dikit, direct. Iya, masih di mana? Kan direct, punya direct kami. Teman-teman main tanah yang meter lagi. Kau teman apa ya? Ini mais tak apa ya? Iya, berapa kan KHY jadi. Harapan-harapannya. Saupo yarik may gigiyak. Kamu Iya. Pagkakatawaroy na kami kahit teman takuan na kami ng mga kiyos. Saupo yarik na kayo. Kapanya na. Tutukan kayo ganti Yamani. Ada yang utara motokan kai dia main the basket untuk hawa Lexi Era ayo kita biru dong Lexi ispa matay na idira nanon datay anak men ito yung utara ko dito na kayo the basket saupo yarik kinakan kayo uyo narap ka next tawad na inan karakata niyo mas kami na kung dito yung kapoge sekarang dia kami ini dia lagi makan yang mana kion kami ini keluar kami
Iya. Era ba teman dari kabena namanya meron na ada kaya mo muna. Iya, kamu na ba? Iya. So we are going to see ayah sambil basket dari yang mana yang mau tengah beli tu loh. Era pangan, ada musrau ada lagi. Musrau mau pangan stand lagi tenanta yang bikin era tournament sim. Semakan apa ini nanti. Ayah stand by. Udah. Iya, detail kan deh, nakon narakuan down. May kaya kakanya na po na kaya, kanuan tahuan down bro. Sa kita kanga, yes kau arapan down na rin ba? Anay ito wan ang kanuan. Kaya kuya na takakar, o kuya na aramay ye. Naya deh. Tinanong tahuan down, kanay kanuan, kanawa kanakya, mas ka din baby. Ay mga nakon na rin niya. Kaya rin deh, kayos. Kung kata nga baka matawro igi, nariyanganin kami nito ye. Kamakanawa mi kanuan. Berapa? Sawaya kita buat gue. Kayaknya kan kita buat tan ini nonton main game ya berkali kali. Dia karena aku akan di kios. Bukan aku akan
Iya. Ayo, iya. Dapat alamat Dios.
Ay, era pa. Ano ang Diyos? Iya. Iya. Kamu ni gini terat. Namoy na terat. Kahit nakakamiran na, pero namoy na yan eh. Ngayon tayo, kaya suhay, kaya may rumi. Era, kaya siyay. Kaya, ay kirbas bansin na kaya siyay, kaya may rumi rin. Tawan ang tauroy. Ngaya, ako kira-kira, ngaya. Oh, jadi kunami, asal no kunami no DJ. Ngaya, kisiya, nakira-kira yung mga tabasawan mga anak ko. Oh, kunami, inasan ko no DJ. May meta may asan ako nami. Kami suka yung pinalitan na ng DJ. Iya, kamu na ba? KST, yay, may Romy. Iya, dapat. Rodney. Yay. Iya, katawran kami besad eh. KST, yay. Kami na baby. Ngayon, nasigaw rin dahil ko yun susunay. Start ng Jawa Isu. Ayari, karena sekiranya pada mereka, kita kan berbendoran ng kami. Sebagai beda ada kanuan noy kaya pene. Ngayon sinakon setup kita berda tusok. Kami kamu gini mi house na. Mi accommodation dan tubuta po ni Buras. Ano ko na ni kam magkanta ibu na po ni. Yung gini mo mi accommodation na kung na Buras ke, yawan ka kam ko sa kailangan natira kita mo susog ke. Ngayon, kan sa mga sosyo na ngayon, karwat sa waisyon, ngayon nagyan, ngayon na tinag-brush niya, ba't nag-ginagay, nagmawar tayo. Ngayon sa ka-spoon, tapos sosyo. Wala ka nga siya. Ngayon, kagiragyan. Okay, ngayon, ito kami na ngayon, dapat. Ya sawiri ka siya ya sawwan ni kira kaya ba ng mga tawag arawan ako. Buya kamamon ko gimigi. Buya kabiro ba? Ay ya. DJ wala, alright. Iya. Tawroy bereng na. Matari mo. Iya. Tawroy de. Makatana bem kan tawroy. Tawroy. Ya tawroy ay wala sa mana atira ba kita ini kita telepon kan kira masih kan enggak masih kan baik saya rasa katanya begitu kan saya nanti kan saya mungkin ya kami sedang banyak kawan ini. Ngayon. Ngayon, ibigin ng marami dito po ay yun. Tira, kita yung naging nakaginahigi. Hindi na kanapon, takakaroy ng karaw kaya. Pag kita po takakaroy, anong kurita na staff kaya ko kaya, kami na kaya, kita po ay pinag. Meron lang kahit ang kami nagkain communities kaya sa tayo raro ko ay mga mitay baka tanong nila celebrate kaya naman na nakikibas lang siya. Wala DJ? Ay, ito Roy.
Iya. Saubuya kaya. Saubuya hati siya yang natin yan. Rodney, warak mata Roy. Iya. Oke kira-kira. Oh, imain aroro kan Rodney na ito. O yun taka busal ko na may yakate betarami siya na natin ang plate. PRJ 613. PRJ 613. Yung usi ko na si kamay nga ka para kita ka vlog na yun. Kaway na si no. May sa musik kami ka na kayo apa kamay na tuyok. Iya, Rodney, dan ako. Iya, sabuya kinakay kaya kira buya. Iya, kenapa?
Yeah.
Iya, kita banyak kan ngomong ni. Ya, karena kau di, banyak kan omongan Roni.
Ya. Era para upaya ni upaya. Ya. I can do all things through Christ who strengthens me. Era para o gol de Rony. Kahuan na. Sa nakikimay din ako di KY. Wala KY. Mati ito ba? Ano po namin eh? Nasaan ako namin? Iya, sa soy na ni kain KY. Kumakan ako, karang mga tawron. Naya sa nakukuha ng pagkikaan KY.
lagi anak gua kain KY. Oh, ibu kan nomor kami di kan ya live stream na ikut live na begini. Ikut karawag mayroon na karawag tayo na sa pinay ko na tindimen. O sa kahit ako na koy na ba ya? Ya kira agak bonus sangat na buat karawag na ba ya? Ibu takkan kita semua. Saya tahu di event na. Karena kan betul kemana pun nomornya sekarang na page di YouTube channel. Iya. Iya, also punya kan KYK kan tetap iya. Berapa?
Iya, ada yang kenal mau di KY.
Ngaya sa roko kanya lumi ka di meron kini bas. Ano ba di, TMC? Ayok kan ni punta na kamera ni kano. Meron ni kini bas na kami bukin tungan na lang. Ano kayo naman ang tagayo ko? Pero tayo ka kakitaw di, meron ni kini bas na kami digi tabani na ako. Tungan na lang po kini bas. Tayo anak kapatid yung na meron ni Gilbes ay yato ka pa MYK mga kanya anak kapatid yung na nagkatagaro ay bugin bungan nepon anak babae anak kao sila yon New Zealand. Sinawagi mati titikiray, timelim, titapang mo yung ni kapatid. Anak ka na po na pag malawin ng Gilbes, sinakot. Tawura nga, kay Yos, ibukin, ayos, ayata pa, nakoy na, ngayon, mag-isa pa na ito, nayakaw. Anikita kami, kay Yos, okay lang kapatid, sinabi ng wata po, aron, nungan, manepuan, apera, hetagilaki, Gilbes. Kapag ito po na kanayas panahon na na, nakailili, kaya nawagi, malawin ng Gilbes, nayo, yako asa pa, pero nagilaki, pun kaupay na, nakon, tayo, ay karga, amna ba? Era ba di Mervin Gilbes? Yan na lang na nakameran ka rin bila ito di tokoy Mervin Gilbes.
Iya, saubuya ni buya kaya orang kakat. Iya. Banyak orang wah mereka kibas.
Iya, upaya. Iya. Iya, upaya. Iya, kenapa? Iya, kabay-kabay ka ng mga Pwede gilbas?
time na daw. Iya. Hirap dari investor. Sawi ganito ba rin? Ang narapakan na rin investor ni Tayo. Ang dapat dapat Mervin Grimes. Iya. SKCY yang karuan. SKCY. Yay. Yay yang karuan SKCY. Yay. Nak atau
Matoroy kay Ternado Award Matoroy. Ay, ako makakir. Kaya ako so, kanakuha. I can do all things through Christ who strengthens me. Iya. Kira-kira. Asawiya. Iya. Kaya kita masa pun kita mewah dan
Away. Iya. Iya. Away. Iya. Kenapa? Apa? Iya. Mania bente cungar mata roy. Anak kapten dari kami itu yang main tak bayawan. Mata roy. Iya, yang aku ini di floor. Sawaya tayo na guys, sawaya. Iya, kayaknya kita tan betau game ya. Yang berikan dorong untuk kita. Dan ya, sarang anak kita, lagi orang tahu show, oke? Iya. Kira-kira. Away. Aja, karena gua iya. DJ Toroy.
repente Teitzungar. Iya. Sampai ini kan di menepet di tengah boya. Kamera orang ya bebe na Yomi. Ayah kamera orang kan next sekarang orang kau ini iya. Oh kain orang fenua. Dia yang mikaro hari berapa kain yang kisah. Akhir hari berapa. Okan kios dia ini gini, aki kemakan takon show, kita, karena aku ada exit.
Saubuya kan neksi. Ya tadi ini kira-kira akan kapan? Iya. Oke, kayaknya kan orang ke saya berikan dorong untuk kita. Iya. Oh, karena gua.
wia iya ba vena kana wam te exit Semuanya. Iya. Wia. Abate. Iya. Wait. Iya. Aqua. Wait. Iya. Wia. Iya. Ayak tuan hari. Ayak atau wia suya.
Tawad na muna. Uya. Iya, kamu berapa? Baik, aksi. Eso es que la ley está ahí, hasta va a tener que go. Eso es que la ley. Ayah, makan. Ayah, yang ini apa tuh? Era pa. Ayah, kama makanya si nami kabenyen pun. Kano, orang terana ya pun, apa ni biasa nak kano ake? Isi yang kita butuh kita ye san kata orang ya pure, apa ini? Kios san kata biasa apa ya? Ake, ane akan nama kata orang tapi so. Keiswai, Erik, ake yang ayah, KCI benarnya. KCCI asal nak okey apa mana kai? Kan KST, क्या? kan Rodi, kan KY, akhirnya tadi orang ini, ayah, mana? Ada yang best, Erik.
Kita minoromo, kalau begini bes, ibu tata ya soal para tu botak, soal para rumah angin dalam bukit di bes, Noria, agak bikorai kande, tiarora, ibu kita pergi di bes, Waktu banyak kawan, setiap orang kaya, orang negeri lagi, ibu kita ayah kan, jadi itu orang, iyo terkait dengan orang kaya, enggak benar. Sakit atau sekolah yang potong sana, kamu ada sakit. Ayo, anuan di mana lagi di best ada supaya, nokoya, ada communities. Perokan turun di kiri, boleh perokan tarik kanan. Itu kebayu, sedang siapa? Tiamuan di best, ayah anak yang tepung nano, ditangira. Ayah dia yang ada. Ini apa FC? Sian, setengah orang parana, asal parana mana? Era. Sakit hari setiap kali petang, sana kau ni. Era. Ayah, rawat deh, mana begini pas saya pernah berada kalau nasi kau kira kira sekali suai ya, kia, mana bende tinggal kia, rap, OXC, ay pun aja, rapa, rap, ayah, ay pun barang kan ni main ya, nasi yang antara survei di Yota House, nak anak itu luar dia, ini kemana pun betul anak mana dia kan ya. Siapa yang anak orang yang orang jerak angkat dengan karuai kan kau makanya dari sini orang berlarang nah sama dengan dia kan dari sampai dari beruru nanti ya di orang kalinya kan jadi begini kalau misalnya nanti benar nang benar bisa oisi nasi tawar itu dalam Inggris itu orang yang mau ini nasi kalau mau dengan karuai kan kau sangat dari sampai
We also know that many of our families are affected by mental health, that emotional instability often in silence. In addition, many of us face social and economic challenges as well, including housing, employment, education, and the rising cost of living. These are not challenges for one family or one organization alone. They are challenges for all of us. As the New Zealand National Council, the New Zealand Grippers National Council, our mission is to continue working alongside our churches, communities, groups, government agencies, and partner organizations to improve the health and well-being of our people. We believe that by working together, sharing knowledge, and support one another, we can build stronger families, healthier communities, and a bright future for the next generation. We also welcome the partnership with NGOs and other organizations that share our commitment to serve not only the Grippers community, but the wider Pacific community throughout Aotearoa. Let's remember that while this independence is concluding, independence is more than a dating condition. It is about preserving our identity. It is about strengthening our language and culture. It is about caring for one another. And I just feel no one but Karena tiap orang dapat tujuh, berat dia ada communities. May God continue to bless our families, our communities, New Zealand, and our beloved homeland communities. Terlalu, terlalu, kita bawa orang juga, bless it up. Era essa bem para te esse cara vai para canoi ka kawa gay to wana te aya refu toba ya kanu ana kan te pekta era kana ko sa ako na ta ni na na ni ko ta ni te ta wari ko ta ni te kana vai kai te sana ba kana ra tso minutes te ata fuansi oripo os everything ya daro kai may Rodney Lutin Ota we Lutin Ota no me kai no me kai yo may Rodney Sabrina Takai ata fuansi amaro ang mga muslimay sa mga kami may Rodney Tiyataki may SKCY Ekimen Reyes may SKCY Terry Dagapay may SKCY Tamaro Quintanero Marabes may KCCI Niyiteka pero
Iya.
Zebra. Ang mga masa natin ito para. Trust may temen na tira ana ara major sponsor na tira ti ara kay mama tage kaya ana boto ka ana kina ako na